कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव महादेव। मस्त खुशी जातस हांगा येवन देवाल दर्शन करून तुमकां सगळ्यांक मेळनो पळोवन आमगेलो कार्यक्रम आशिल्लो कारकळ आमी प्रस्थान करतस ती 2 दिवस पयलींच न्हय तुमी आयिल्ली निमंत्रण दिल्लें हांगा उडुपांतू शंकर नारायण देवस्थान थंय येवचें आशिल्लें आमी आनी मागीर धानपार हांगा येवन तुमकां मेळनो देवाल भेट घेवन वचचें विचार आशिल्लो। मागीर सकाळीं येवचें म्हूण जाल्लें आमी हय म्हणलें तातूंत चिके व्यत्यास जाल्लो जाल्यार खुशीचें आमकां तुमकां त्रास जायनी न्हय हांगा आरत्यो आनी डिले जायनी खंय निरंतर चलतच का देवाल चिंतन खंयचे निमित्तान आसा हांगा तुमी कितले भक्तीन करतस ती पळोवन आमकां खुशी जातस। आमी पयलीं हांगा आयल्यांत की उगडास ना जाल्यार सगळें पळोवन खुशी जातस। प्रथमतया निर्माण केलेलें वेरी इंटेलिजंटली प्लॅन्ड आउट कशी तुमचें मठाची देवस्थानाची एक मर्यादा दवरून आनी लोकां खातीर एक व्यवस्थीत रुपेण हांगा सेवा करूंक वेवस्था जाल्ल्या अशी जावंक साधना अंततोगत्वा देवाक खंय आमी प्राप्त करता ती खंय बसला देव खंय ना देव सर्वत्र आसा आमकां सर्वत्र दिसता देव सोण सगळें दिसता सो खंय वचचें वैकुंठांत आसा कैलासांत आसा जाल्यार हें शरिरांत वचूं जायना आत्तांचो अनुभव करचो आसा खंय पळोवचें हृदयांत हृदयेशी अर्जुन तिष्ठती वय की ना सर्वत्र असल्या सुद्दां हांव म्हणेल खंय आसा तांतसो हांग आसा सो हांव मगल देवाक हांत अनुभव करता जाल्यार त्या एक समाधी अवस्थेन तूं ध्यान करतना जप करतना तागेलो अनुभव जावच्या फाव आसा दोळे चिम्मीकोन जप करूं बसल्यार देवाल चिंतन जातवें सांगू नाका ती खंयच्या चिंतन जात म्हणून तशी म्हणूची एक अशी वेवस्था केल्या हय की ना हांगा देव आसा आतां फातरान देव फातर देवालेंच एक अंश जावन आसा फातरान देव आसा कल्याक विधिवत ताका प्रार्थन करून आवाहन केलें हे देवा तूं सर्वत्र आसा जाल्यार मगल एक पुजा पुरस्कार तूं हांगा स्विकार करी आतां एक विधान आसा परंपरागत आमकां प्राप्त जावन आयलें तदनुसार तागेल पुजा पुरस्कार जाल्ले मात तो संतुश्ट जाता देवाक संतोष मेळ्ळें आमी म्हणटस हे देवा आमी तुगलींची म्हणून वय की ना संतोष जाता 24 तास कांय देवस्थानांत बैसूं जायना सो अंततगत्वा ध्यानांत तूं आनी प्रवेश करता जाता तूं प्रवेश करता मागीर हें सगळें करपा पडटा तशी सांगल्या आमगेले परंपरेन तूं तशीची बाह्य कलेक असो वेवस्था सम करून मागीर तांतूं एक जें अनुशासन येता मन तयार जाता तशी एक भद्र मनान अंतर्मुख जावचें साध्य आसा मन शांत जालें म्हळ्यार मागीर बुद्धी सतर्क जाता आनी ती बुद्धी नाम संकीर्तन करतना देवा चरणी लीन जाता अहंकार म्हणलो देवान तूं समर्पित जाता
ही आमगेली जीवन प्रणाली, ही आमगेली संस्कृती. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिषि सत्यंते प्रतिजानी. नारायण स्वयं हेच म्हणतं. भगवान उवाच कृष्ण उवाच म्हूण याना श्रीमद्भगवतेन तू कल्याक अर्जुन सती श्री कृष्ण स वय की ना जाल्यार केन्ना अर्जुनाक कळ्ळें हो कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण मात्र न्हय, हांव तूं एकलकी विलक्षण आसा. तावळी थंय नारायण उलयता, उपदेश दिता. एक व्यक्ती उपदेश दिना, गुरू उपदेश दिता. गुरू शक्ती देवची म्हणून भगवत श्री भगवान वाच म्हणून येता. सो तशी ती आमकां एक प्रामाणीक वाणी जाली. आनी तो आजकाल म्हणटाच नारायण प्रियोसी मे, तूं म्हाका अत्यंत प्रिय जावन आसा म्हणून हांव तुका सांगता आसा. हें कोणाक संबोधन करता आसा? अर्जुन निमित्त जावन आसा. आमी वाचता ती आमकां संबोधन करता आसा देव. ती प्रियता कसली, ताजी अर्हता आमी हाडका म्हणून म्हाकाय देव प्रिय जावंका. नाजाल्यार आनी सगळे विशय प्रिय आसा ती आनी त्या विशय मेळटात म्हणून देव प्रिय जाले. अरे घोटाळ जालो. तुजे खातीरच तूं म्हाका प्रिय जावन आसका म्हूण केन्ना एक संकल्प जाता. त्या वेळा आमी साधन करूं सुरू करता ती. सो तांचो साधनेंत विभिन्न प्रकार साधन आसता. ती अंतर्मुख जावन जी साधन करता ती आनी आमकां एक प्रणाली दिल्या. ब्राह्मण मेरी त्रिकाल संध्या वंदन इत्यादी करचें. आर्तांत व्यवहारू आसता. एक फंतपुणी करा ती, दोन फंतपुणी करा ती, एक फंतपुणी करा ती. तितले कट्टरता आयल्यार सुरक्षीत आसा ती. मागीर हात पांय धुवन पणी राती येवन बसून एक प्राणायाम करून हें करया. तांतू मागीर प्रवेश करचे असल्यार तें आसतरार सांगल्या मन्मना भवतु मद्याजी माम नमस्कुरु. हें कशें करचें? परत उपदेश दिला. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धीन निवेशय. अशें केल्यार निवसिष्यसि मय्येव. आतां ऊर्ध्वं न संशयः. हांगा दोन विशय घेतल्या ती. मय्येव मन आधत्स्व, मनाक मजेंत लाय. मयि बुद्धीम निवेशय, समप्रवेश करय. हातूंच एक संकेत मेळटा. मन आनी बुद्धी हातूंत भेद केल्या. अर्थ जाताच नव्हे. शास्त्र दृश्ट्या हें अंतःकरण म्हणटा ती. माय मायंड इज सो एजिटेटेड इत्यादी. वॉट इज युअर मायंड? अंतःकरण म्हणटा ती. मन बुद्धी चित्त अहंकार आसा. चित्त मकलें पूर्व जन्माचे सगळे संस्कार घेवन आयिल्ले ते अंश. आनी मन आयकतस की आयकत नव्हे. मन मकलें संकल्प विकल्पात्मक मनस. विकल्प संकल्प करचें मकलें. मन जावं का नव्हे. बसलो हें कर्म केलें, तें कर्म तें केलें. हाका मन ना म्हणटा ती. सांगेल तें करता. मनय जावं का जाल्यार कशें जावं का? भद्र मन जावं का? हें करयत तें खंय वचल्यार ना. ताजेर एक अंकुश दवरूंक बुद्धी येता. सगळे विचार करून हें कर का, हें अनुमती आसवे, गुरू गेले अनुमती आसवे, शास्त्रोक्त हें म्हण तशी एक मनान विचार करून मागीर कसले निर्णय घेतात आमी. ते निर्णय घेवची एक शक्ती ह्या अंतःकरणाची, ताका बुद्धी म्हणटा ती. सरळ. सो दोन्ही महत्वपूर्ण एक जीवन यापन करतना एक समृद्धी सुख शांती जावंका आनी ताजो देवान दिना पूण लाभ घेवंका वा दोन्ही व्यवस्थीत जावंका. तशीच मागीर आमी देवाल चिंतन करतना तें समकरी म्हणटा. आतां मज्जांतूच मन लावचें कशीक. तें प्रॉब्लेम जाता देवांतूच कशें लावचें म्हणूच अशी सगळी वेवस्था केल्या. हांगा तुमी कसलो सेव करता ती. आज उत्सव आसा, देवाल निमित्तम करता आसा ती कल आसता. अच्छा जेवणा वेवस्था घाराय जेवयद. ह्या वातावरणान जेवच मे देवाल सन्निधीन तूं मागीर पयले एक अनवाळपणाचे विशय येता. वय की ना. थंय टी व्ही खाता आसा ती कलकी चलता आसा. हांगा तशें जायना. वय की ना. सो एक तें देवाल्या सानिध्यांत आमी करता आसा ती म्हूण तांतूं एक अलौकीक सौंदर्य शुद्धी सहज येवचें सुरू जाता. केन्ना? समाजांत ते संस्कार आसल्यार. आनी तशें आसा म्हण जाल्यार देव प्रसन्न जाता. हगू त्या मनान तूं
नैसर्गिक कल जावचें आशिल्लें तातूंत एक प्रसाद रुपेण ग्रहण करची एक शक्ती आयल्या. आपण हाक्यान मुखार प्रसाद वस्तूत दिसता तो ग्रहण करतलो, ना जाता ताज्या प्रसादाचो परिचय जायना ते सोडून वतलो. सो तशी ह्या वातावरणांत आमी ज्यो सेवा करता ती तातूंत त्या विशयान तूं मन लावन सेवा करता ती तुमगेलो कल अनुभव आसकी तो तुमगेलो कलेक स्किल सेट म्हणटात घेवन येवन तुमी हांगा काम करतना हें कार्य देवा खातीर म्हूण तितलो दवन सुद्दां केल्यार मयेव मन आधत्स्व जाता आसा. मदेन मदेन चिंतन करता. 4 लोक कार्य करता आसा ती मीठ घालका की मिरसांग घालका तातूंय भिडंत जाता. देवा खातीर तूं कल जावं प्रार्थना करून एक विचार करून केल्यार देवा खातीर जावचें सुरू जाता. ना संघर्श जावचो आसाची. त्या संघर्शा पेक्षा वयर आमी उभर आनाचें ही मन को म्हणटा ती तें जावं देवताल सानिध्यान तूं वयन म्हणटात न्हय तशी सान चेडवांक शिकयलेली बारी ह्या मनाक शिकोवंक तूं खरखर करूं फाव आसा घार हांवें कशी तें कशी हांगाची केची सहन करी मागीर मुखार पळोवया. तशी संस्कार मनाक दिवन मन प्रसन्न जायना फुडें मागीर बुद्धी कल जाता सतर्क जावचें सुरू जाता. वय की ना. उदाहरणान कल तुमचे गृहिणी आसा चेडवान काम केलें हें केलें सगळें केलें जाल्यार मागीर ती आपणाल काम करूं सुरू करता. तें मन आखचें शांत करून एक आपणाल विशयांत लावन देवाल संबंधीत विशयांत लावन मयी बुद्धीम निवेशय. हें मन देवा पर्यंत पावना. ह्या मनान कसली एक कल्पना शब्द स्पर्श रूप रस गंध घेवन एक अनुभव करता ताजे परे जावन असो देव पागल चरणी आमगेल अहंकार लीन करका मेहरी मनाक तितूंत समाहित करून मागीर आमी नाम संकीर्तन केन्ना सूर करता ती तावळ तें नामान तुमची मन लीन जाता तन्मय जाता आनी बुद्धी सतर्कतया जावन समर्पित जावन वता देवाल चरणी. मयी बुद्धीम निवेशय मय्येव मन आधत्स्व. एक आधार दी मनाक मगल संबंध पट्ट म्हणटा ती विशयान तूं जाल्यार तितूंत समाय जायना पडूं न्ही बुद्धीक मज्जान तूं प्रवेश करी. ऑफर युअर सेल्फ टू मी मज्जान तूं समर्पित जा. तशें म्हणचें उतरांत तूं हे देवा हांव तुज्यान तूं समर्पित आसा म्हणटा मागीर देव कल सांगता तें आयकुनच्याक मन स्विकार करना. सो हगूर 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 मनाक तयार करून बुद्धीक देवा चरणी लीन करचें जप आदी तातूंत तीव्र अर्थान. तशें केल्यार निवसिष्यसी मय्येव मज्जान तुमचें तूं वास करतलो. आयलें पळयलें वचून न्ही हांव तुका स्विकार करता म्हणून देवाल वचन आसा. सो ही आमगेली प्रक्रिया हीच आमी करता आसा ती तातूंत समाजाक घेवन करतना एक अभिवृद्धी जाता एक संघटन जाता मुखावेल पिढीक संस्कार मेळटा ती पुण्य मेळटा पाप प्रक्षालन जाता. एक केंद्र जाल्यां स्पंदन जाता अशी केंद्रांत तूं मंत्रोच्चारणान जागृत केलेली ती एक शक्ती आसा. सो आमगेलें दुख्ख निवारण जावचें पाप प्रक्षालन जावचें गुतना जाल्यार सहज श्रद्धेन आयल्यार सुद्दां एक साधकाल हें बरेंपण जाता. ताजे नंतर केन्ना देवालेंची आमकां जावंक मेळ्ळ्यार होच विशय घेवन मानसीक स्तरार घारा अनुश्ठान करचें आसता. घार वचना फुडें हांकां बरे संस्कार मेळ्ळ्या ती आचमन प्राणायाम करचें आसा तें कोर न्हू ध्यान म्हणटा ती ध्यानांत तूं देवाल एक रुपाचें वर्णन केलें श्लोकांत तूं ताजो हो मंत्र म्हूण शास्त्रांत दिल्या. संस्कृत कळटा त्या श्लोकाचो अर्थ कळटा तशी चिंतन करयत अथवा पळयल्या नवें तें एक रोमांच जाल्या देवाल विग्रह देवाल दर्शन केल्या ताजो अनुभव करचो. थोडे वेळ जाता एक क्षणा खातीर मागीर मन सहन करना. तावळ कशें अनुभव करयत आपण भितर आयलां परिक्रम केल्या नमस्कार करता असो अशी विज्युअलायज मनाक विशय जाय मानसीक तेंच विशय घेवचो समाहीत थंय डिसिप्लीन आसता. आतां पण हांगा आयला हांगा नमस्कार केले नमस्कार थंय देवी मागीर परत आयलो लक्ष्मी वेंकटेश ओके नमस्कार करता असो पळयलें मानसीक हें थंय आरती जाता असो आरती घेतली आनी हें अक्कल म्हणटा ती ध्यान विज्युअलायजेशन विशय घेवन भरपूर फलसमर्पण करता असो वस्त्र हाडल्यान ती आभरण हाडल्यान हांवें हें देवा हें घ्या म्हणून शांत तें मनांत तूं धारण करताची मागीर गुरुस्मरण पूर्वक
आपणाल इष्टमंत्र जप सुरू करचो. तावळ ती बुद्धी त्या मंत्रांतू समाची दृढ जाता. मंत्र जागृत समच्या सूर जाता. त्या वेळार थोडे प्राणायामन केल्लें आसा आनी जप करू बसतना कशें जाता पळयल्यार कोणाकय रिलॅक्स श्वास प्रश्वास समजलो ताचे दिकान लक्ष दिवंक पडटा. डायफ्रामॅटीक ब्रिदींग म्हणटा ती समज चलतस म्हण जाल्यार ती प्राणशक्ती आसा ताचे संचार समज जावच्या सूर जाता. मन आनी समाहित जाता देवाल चिंतनांतू आनी बुद्धी मंत्रांतू एकाग्र जावच्या सूर जाता. तो मंत्र अशी तीक्ष्ण तीव्र जाता. दुसरे कल विचार येता ते तो मंत्रूच सांगता तो न्हय हांव मात्र त्या मंत्राक घेवन आमी अहंकार म्हणेला देवाल चरणी लीन जाता. मंत्राधीना देवता म्हणून आसा. खंयचे एक दैव आसा देवत आसा कले व्हड प्रमाणार एक आध्यात्मीक शक्ती आसता. अधिदैवीक शक्ती सुद्दां आसता आनी थंय आमगेल कशी संपर्क जाता मंत्र मंत्राच अधीन जावन आसा देवता देवत असल्या सान दैव इत्यादी. सो मंत्र केन्ना जागृत जालो तर देवता प्रसन्न जाता. आमी आमगेल इश्ट देवताल मंत्र करतस म्हण जाल्यार आमगेल मन प्रसन्न जाता. बुद्धी आमकां तागेल दिकान व्हरता. अनर्गल अनावश्यक दुःखप्रद चिंतन शांत जावन बस त्या एक आनंदाचो अनुभव जाता. उत्तरोत्तर प्रगती जावन कलतम वाचता ती ध्यान खंय समाधी खंय तांतू सुद्दां प्रवेश करयता. वेवस्था करता. फावंडेशन्स ना जाल्यार वचून तोगू पडटा. सो आमगेल फावंडेशन्स कशी अशी साव कोर न्हू तांतू संघर्श जाता. तांतू आनी स्ट्रॉंग जावन अहंकाराचे त्याग जावो देवा तूंच हांव काडतसो अहंकार तशी एक भावना दवर न्हू अशी खंयची वातावरणांत तूं आमी केन्ना सेवा करता ती देवाल प्रसन्नता आमकां अनुभव जाता. आनी आमकां एकांतान तूं घार बैसून जपन करता ती तावला आमगेल मन आमकांची अनुमती दिता तूं देवाल चिंतन कर आपण चूक नळत बसता. अशी एक प्रक्रिया चालू आसता. करता 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 तांची जी एक तीव्रता येता ता बरी देवाल संतोष गुरूंगेल एक अनुमोदन म्हणून शिष्याक प्राप्त जाता. भक्त साधक जालो साधक शिष्य जालो आनी देवाल चरणी लीन जालो म्हण ही आमगेली एक जीवन प्रणाली प्रक्रिया. तान तुमी हांग करता सती ज्ञात्वा करता सती म्हालगणी तुमी चेडवांक वतना येता ती पळयता ती तांकांय संस्कार बसता सती तांच्यांत एक प्रौढता याना फुडें तांकां कळटलें देव देव मक्कल म्हूण गोतना जाय देवा खातीर कल कोर कामां गोत सो तें केल्यार प्रसाद प्राप्त जाता. सांगून करून न्ही तुमी एक प्रणाली हांग लावन दिल मिती ते संस्कार व्हरता ती समाजाक बरेपण जाता सुदृढ जाता. मुखावेल पिढीकय प्रेरणा मेळटा. म्हणूची आमकां हें नाका तें नाका घार केल्या पुरो न्हय आमकां हें अशी जाय ती विक्षिप्त विचलीत आसतना सुद्दां हांगा आयल्यार देवा मगल मन तुका स्विकार करना म्हाका दुख्ख जाल्यार जाल्यार हें तुगेलें स्थान म्हूण हांव येवन बसला प्रार्थना करून वचें. तूं सर्वत्र आसा आनी हांव दुख्खी हांवें दुख्खी कल करचें कसलें मेल नाही खातात परत येना. सो अशी स्थानांचें महत्व आसता आनी कितल्याक अशे कार्यक्रम जाता ती तितल्यान तूं देवानय आकृश्ट जावन हांगा अनुग्रह वाडोवचें जाता आनी कोण येता ती तांकां लाभ मेळूं सूर जाता. सो मनाचेरय एक संतुलन आनी बुद्धींत एक तीक्ष्णता हाडून आमी ही सेवा करची प्रणाली गोमटे करून हांगा चलता आसा म्हूण पळोवन आमकां मस्त संतोश जालो. आनी कल सांगता तुमकां जप करू बस भितर एकदम माळ घेवन मारी तें करूं नाका ती आपणाल वयानुसार खुर्चेर बसल्या खुर्चेर बसाती तोक बसाती जाल्यार जप करू बसतना पयलींचे स्ट्रेच केलें अगूर कलमा शरीर आसता ताचे आमकां अनुभव जाता. हात वयर कर्मा हात वयर करूं जाता अशी चिंतन कर्मा थोडे वेळ जाता म्हाका खंय वता मनाचेर अजून एक अंकुशेनी सो स्ट्रेच केला आनी थोडे आसात आतां म्हाका दाखोवच्या जायना आमगे शिबिरांत इत्यादी आमी करता ती थोडो प्राणायाम केलो मनांत एक मस्त सगळें कार्य करून येवन और मुखार येता दिनचर्यान तूं मस्त इंटरव्यूज आसात खंय मिटींग आसा तें सगळें चांचल्य आसता विक्षेप आसता मनांत तूं
माळ घेवन एकदम जप करू सूर केल्यार तें सहन करना. सो सांत्वन दिवंक चेडणाक कशी एक फूस लावन तुमी मागीर आपणाल कार्य करता ती तशीच मनाक सांत्वन दिवच्याक प्राणायाम इत्यादी केल्यार मस्त बरें. आनी श्वास प्रश्वासाची ती प्रक्रिया निरंतर चलतच का. आनी जप मागीर करचो. जप करतना सुद्दां आमी सांगता ती गुरुस्मरण कोरून गुरु पादुकेच स्मरण कोरून अमृत सिंचन जातास तशें अनुभव करून मागीर प्रवेश केल्यार मनय शांत जाता, बुद्धीन ती तीक्ष्णता येता आनी कसलें चिंतन ना. बस तशी एक घुमटी प्रक्रिया. अन्य प्रक्रियाय आसा ती आमकां परंपरागत प्राप्त आसा आमगेल भारतीय संस्कृतींतू मस्त लुप्त जाल्या ती. आनी विदेशांतू हाचें सगळें अन्वेषण करून आनी सगळें स्कॅन करून अशें केल्यार तशें जाता खंय म्हणून तांगेलींच एक हें कल म्हणटा ती टॅक्नॉलॉजिकल रिसर्चान कोण प्राप्त जालेल्या म्हणून आमी भारी कौतुक करता ती आमगेली ही संस्कृती. सो थोडे थोडे अंश हाडा ती आचमन केल्यार कसलें एक आंतरीक शुद्धी येता. शुद्धी म्हाका अरे तुमी न्हांव लायल्यान ती शारिरीक शुद्धी. आचमन कसलें अभिमंत्रीत कोण तें प्राशन केल्यार एक एक स्तरार मांत्रीक रुपेण शुद्धी येता. ती शुद्धी कल्याक देवाल चिंतन करचें ती शुद्धी हाडयता. ती कल जाता आमी पळयल्या अयो हें सण आडंबर आपण बैसून केल्यार करी जाल्यार मन खंयकी वतलें. मर्याद दिवन तें पंचपात्र आसा थंय थानूच तुमगेलें ध्यान सूर जावंका. मर्याद दिवन आचमन करचें, लक्ष दिवन थोडेक समाहीत जावचें सूर जाता मन. मागीर हांव तो प्रवेश करचो. ही अशी प्रक्रिया आमी प्रतिक्षण सांगता आसता ती. आज हांग भजन चलता आशिल्लें. आमी आंजनेयाल स्मरण केलें. देवाल चिंतन करना फुडकल्लें. देवा तुगेल सेवा करची आसा म्हूण येता. बरेंपण जाता. तुगेल उत्कृश्ट साधक कोण भक्त आसा तशी म्हाका जावची आसा म्हणून आंजनेयाल स्मरण केलें. हय नवें तशी बुद्धी बल दी. जिवनांत एक सफलता यावो, बरेंपण जावो आनी मगल एक आत्मसंतोष म्हणटा ती तो आनी खंयच्याय विशयाचेर निर्भर जावन तुजेर मात्र जावंका. कशें की आंजनेयान केलेलें हय की ना. करतना कार्य केलें मागीर वचून बसलो ताका स्टेट अवॉर्ड प्रशस्ती मेळचेच तें तुमी घेयात म्हळ्यार आपणाक उपस्थित असो कार्य करूंक ना जाल्यार मस्त तेगेल्याची इश्टदेवता चिंतनांत तितलें सामर्थ्य आमकां. सो ताचे खातीर ही सण करता आसत आमी आनी तुमगेली एक आतुरता पळोवन निश्ठ पळोवन भक्ती पळोवन मस्त संतोश जाता आसा. एक भजन करुया हांवें जायत नवें तें चलता आसा आमी करुया. सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात. देव तेंय आयकता हांवें आयकता. जायत नवें कंच करुया. कृष्णाल करचें. श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं करुया. तुमी आयकलें आसका. आमी पयलीं माउंट आबूंत आशिल्लीं थंय ते गुड्ड्यारी आनी बसचें जंगलांत वचून जंगल आसता मागीर तें थंय ध्यान करूं बसचें आनी एक संस्कार आशिल्ले. थंय दूर चट्टान म्हणटा ती पीक खंय बसून खुशी जाताली आनी मागीर वचचें आश्रमांत. हांगा येना फुडें शिरालींतू आमकां मुकांबिकेल दर्शनेक व्हरतालीं. आनी वर्सां एक पंता कोटिचाद्री म्हूण आसा गोतस नवें. कोटिचाद्री गुड्डो ती देवी थंय प्रकट जालेली मुकासुराल वध करूंक. मूक मकल्लें उलोवचें जायना. चेडवान थंय मूकता आसल्या कल जाता कोप हाडटा. सांगूं जायना आपणाक आयकनात अर्थ जायना म्हणटा कोप हाडटा. आमच्यांतू एक मूकता आसा. आमच्यांतू प्रत्येक व्यक्तीन तूं कसलें बरेंपण आसा तो व्यक्त करूं पळयता हय की ना. सहजतया आपणाक हें जाय और आपणाक कशें करता बरें जावंका म्हणून सहज आसता.
केन्ना एक चिके वाड्डू सूर जायना पळय हें एक आसा आमी दोग जाण आसा ती म्हाका मेळत ना ताका थंय तो द्वेश सूर जाता. अदरवायज सहजतया बरें जावंका म्हणूच इच्छा आसता आनी तें व्यक्त करूं जायना म्हण जाल्यार तो कोप येता. तशें तें मूक आशिल्लो सुरू ताका थंय वध केलें आतां शमन केलें ती मुक्ता वचका म्हणून आमी आराधन करता ती आसा. थंय आमी वचून रात्रभर अनुश्ठान करचें आनी जातालें वर्सां एक पंथां वचूलेली मजराती 3 हेजें आशिल्लें आवाज हांसता आसत कोण की स्त्री लेडीज ती कोण आयलें सोणसोणें मागीर चॅक केलें तुमकां परिचय आसा का एक देवी शर्मा म्हणून पडबिद्री विलक्षण तान मस्त त्या वेळार आयिल्लो तो हेल्प केलें आमकां ताका नेमगेलें तो म्हणलो स्वामी न्हू थंयच्यो त्यो शक्ती योगिनी म्हणटा त्यो आशिल्ल्यो तांणी तांगेली खुशी दाखयली आनी ती करून हांसता ती कले खंयचे घर आनी सुद्दां आमी पळय दत्तात्रेयान उपासन जाता कोण खडावाचो आवाज येवचो नुपुराचो आवाज येवचो जाता त्या प्रांजल तावळ ते अत्यंत पवित्र स्थळ आशिल्लें कोणें चड वचनाशिल्लें आतां सगळें चिके चड जाल्ल्या जनसंचारू त्या हातूंत कले बरें अनुश्ठान केलें देवीला सुफावस ती प्रसन्नता तिगल शक्ती न्हत्यो तांणी दाखोवन दिलें वा म्हूण जालें. तशी आमी केन्ना जप करता ती आनी ध्यान करता ती पूज करता ती देवाल चिंतन करता ती परिसरांत कसली एक बरी शक्ती आसा ती प्रसन्न जाता ती सहाय करूं सूर करतात आमकां कळना दुश्ट शक्ती दूर जाता ती. सो तुमकां कल हेल्प जावंका सहाय जावंका साधनेन तूं जिवनांत तूं तें सुद्दां येवच्या सूर जाता. धैर्य दवरून केल्यार अमंगलता क्षीण जावच्या सूर जाता. देवालय संकीर्तन केल्यार तें एक निश्चय दवरून आमी भजन इत्यादी करता ती करयता ती तशीच त्याच उद्देशान करया. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. वसुदेवकुमारं जगद्गुरुं. वसुदेवकुमारं जगद्गुरुं. व्रजभूमिविहारं जगद्गुरुं. व्रजभूमिविहारं जगद्गुरुं. गोपीचित्तचोरं जगद्गुरुं. गोपीचित्तचोरं जगद्गुरुं. गीताकर्तारं जगद्गुरुं. गीताकर्तारं जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. तुलसीवनमालं जगद्गुरुं. तुलसीवनमालं जगद्गुरुं.
वृन्दावनलीलं जगद्गुरुं वृन्दावनलीलं जगद्गुरुं दुर्योधनकालं जगद्गुरुं दुर्योधनकालं जगद्गुरुं कुन्तीसुतपालं जगद्गुरुं कुन्तीसुतपालं जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पद्मापतिमीशं जगद्गुरुं पद्मापतिमीशं जगद्गुरुं परमात्मप्रकाशं जगद्गुरुं परमात्मप्रकाशं जगद्गुरुं कलिकल्मषनाशं जगद्गुरुं कलिकल्मषनाशं जगद्गुरुं करुणामृतवर्षं जगद्गुरुं करुणामृतवर्षं जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नवनीरदश्यामं जगद्गुरुं नवनीरदश्यामं जगद्गुरुं गोकुलजनकामं जगद्गुरुं गोकुलजनकामं जगद्गुरुं बलिमर्दनवामं जगद्गुरुं बलिमर्दनवामं जगद्गुरुं मम हृदयारामं जगद्गुरुं मम हृदयारामं जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे 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 जगद्गुरुं खुशी जाली आमी चिके हागूर म्हणचें तुमगेले आतां जोश आयलो मस्त खुशी जाता आसा आमी दावाल चरण हीच प्रार्थना करता ती
ह्या युगांतू कलियुगांतू कोण देवाल चरणी आपणाल मन लावचे प्रयत्न करता ते तुम्ही कशें करतास ती देवाल पूर्ण अनुग्रह तुमचेर उरो म्हणून आसची वस्तुतः आमी सांगता ती देवाक हे देवा तूं अनुग्रह करी देव मग कसले अनुग्रह रूपची तगल स्वरूपची तर विघ्न कल्ल्या तसं आमगेल मन सो देवा तूं अनुग्रह करी म्हणटना देव अनुग्रह करतस कसल्याक म्हाका पावना म्हणचे की विचार करता खंय हांव म्हणजे दूर दवरतस की म्हणून तितलेक बुद्धी जागृत जाल्यार ही आंतरीक प्रक्रिया एक शुद्धीची सूर जाता आनी दोश देवाचेर न्हय आपणाचेरय घालून घेवंक म्हणना हो दोश नाकाच म्हणचें हांगा तुगलोच म्हणून मनाक समाहित करून अर्पण करची ही प्रक्रिया भरपूर अनुग्रह येतस तुमकां सगळ्यांक प्राप्त जावं म्हणे आमी देवाल चरणी प्रार्थना करता ती सगळो कार्यक्रम चलता सती जाल्यारय आमी आयलीं तुमी हांगा इतले प्रितीन स्वागत इत्यादी केलो आमकां मस्त संतोश जाता बरें जावं खुशी जाली.